sebuah hutan yang ditumbuhi oleh pepohonan yang besar. Di sana hiduplah berbagai macam binatang. Mereka hidup secara rukun dan berdampingan di rumah mereka masing-masing. Terkadang mereka mencari makan bersama-sama di seputaran hutan. In a forest, which is covered with large trees, there live various kinds of animals. They live harmoniously and side by side in their homes. Sometimes, they look for food together around the forest. Di salah satu rumah mewah yang ada di hutan tersebut, tinggallah seekor tikus kecil bersama kedua orang tuanya. Tikus kecil itu bernama Lulu. Ia hidup sangat berkecukupan. Ia hanya duduk dan menunggu orang tuanya pulang untuk membawa makanan. Alhasil, Lulu menjadi anak yang manja, pemalas, dan tidak suka menolong. In one of luxury house, there lived a small house with her parents. The small mouse named Lulu. She lived very well. She just needed to sit and wait for her parents to come home with food. As a result, Lulu became a spoiled child, lazy and unhelpful child. Sementara itu, di sebelah rumah Lulu yang mewah, berdirilah sebuah rumah yang sederhana sekali. Itu adalah rumahnya Lily. Berbeda dengan Lulu yang manja, Lily adalah anak yang rajin. Ia senang membantu kedua orang tuanya bekerja. Meanwhile, next to Lulu's luxury house, there was a simple house. That was Lily's house. Not like the spoiled Lulu, Lily was a diligent child. She was happy to help her parents work. Walaupun orang tuanya menyuruh Lily untuk tetap berdiam di rumah dan menunggu mereka pulang, Lily tetap membantu kedua orang tuanya. Kedua orang tua Lily pun sangat bangga kepadanya. Lily benar-benar anak yang rajin dan juga penurut. Although her parents told Lily to stay at home and wait for them to go home, Lily still helped her parents. Both of Lily's parents were very proud of her. Lily really diligent and obedient child. Seharusnya Lily cukup berdiam diri dan bersenang-senang saja di dalam rumahnya. Seperti aku, buat apa susah-susah bekerja? Itu hanya akan membuatnya capek saja, ujar Lulu yang melihat Lily yang sedang bekerja dari depan rumah mewah. Lily should be quite silent and have fun in her house, like me. Why bother working? That will only make her tired, said Lulu, who saw Lily's working from the front of her luxury house. Lulu berpikir bahwa hidup harus dinikmati dan selalu bersenang-senang. Lily berbeda dengan Lulu. Ia berpikir bahwa ia harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara membantu meringankan beban ayah dan ibunya. Lulu thought that life must be enjoyed and have fun. Lily was different from Lulu. She thought that she must be a child who is devoted to parents by helping to ease the burden of his father and mother. Pada suatu hari, orang tua Lulu terlihat bersiap-siap keluar rumah untuk mencari makan. Lulu, ayo ikut ayah dan ibu mencari makan yuk. Apa kamu tidak bosan hanya berdiam di rumah saja? Tanya ibu Lulu. Tidak mau Bu, aku mau di rumah saja, menunggu makanan saja, tolak Lulu. One day, Lulu's parents were seen getting ready to go outside to find food. Lulu, let's join father and mother to find food. Are you not bored? Just stay at home, asked Lulu's mother. I don't want to, Mom. I was just waiting for food at home,
rejects Lulu. Orang tua Lulu pun akhirnya pergi mencari makan. Kita harus mengajari Lulu mencari makan ya, agar kalau kita sudah tidak ada nanti, Lulu tidak akan kesulitan untuk tinggal sendirian, ucap sang ibu kepada ayahnya. Namun sepertinya Lulu adalah anak yang pemalas. Ia tidak mau mendengar nasihat kedua orang tuanya. Lulu's parents finally went to find food. We must teach Lulu to look for food. So that if we don't exist later, Lulu will have no trouble staying alone, said the mothers to Lulu's fathers. But it seems like Lulu is a lazy child. She didn't want to listen to her parents. Hingga suatu ketika, orang tua Lulu dan orang tua Lily meninggal dunia. Lily yang sudah rajin bekerja sejak kecil tidak mengalami kesulitan untuk hidup seorang diri. Ia pun menjadi tikus yang mandiri dan menjadi sangat kaya raya berkat ketekunannya dalam bekerja. Until one day, Lulu and Lily's parents died. Lily, who has been diligently working since childhood, doesn't have difficulty to live alone. She also became a very rich mouse because of her diligence in work. Nasib Lulu sangatlah berbeda jauh dengan Lily. Ia sangat menyedihkan. Semua kekayaan orang tuanya dahulu telah habis. Ia pun jarang makan karena tidak tahu bagaimana caranya untuk mencari makan sendiri. Ia pun juga tidak punya uang untuk membeli makanan. Lulu's fate was very far different from Lily. She was very pathetic. All of her parents' wealth was gone. She also rarely eat because she doesn't know how to find food for herself. Also doesn't have money to buy food. Itulah akibatnya dari bermalas-malasan dan tidak mau bekerja keras. Aku menyesal. Aku menyesal tidak mendengar nasihat kedua orang tuaku. Kini hidupku jadi susah karena kemalasanku, ucap Lulu menyesal. That is consequence of being lazy and don't want to work hard. I'm sorry, I didn't listen my parents' advice. Now my life has become difficult because of my laziness, said Lulu regretfully. Sejak kecil, kita harus sudah membiasakan diri untuk rajin dan senang menolong orang lain ya. Jangan menjadi seperti Lulu yang pemalas. Janganlah sungkan untuk menolong orang tua dan juga menolong sesama sejak masih kecil. Karena apapun yang kamu lakukan dan latih sejak kecil, itu akan bermanfaat bagi kamu di masa depanmu nanti. Since childhood, we should have gotten used to being diligent and happy to help others. Don't hesitate to help your parents and others since you were young, because whatever you do and practice since childhood, it will benefit you in your future.